والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها لبيك صلاة الله والسلام على نبي بعده والعزة والكرامة والرحمن والعزة والقوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كعلكم باكر سرون جانجا نجامو المن يوسيلا جار لي دum ngolo ngako wotma soka ala tel ko ala tel to ngore kanante ka tan dibali ngere doron ko ka ko nyina kam manke tambu parce que ka karam ne ka ko amasin na jidiala yoron biya ka do ko kala wala manke do wala courant donc ça une vidéo ko commencer la kalon dani
mo la mo bimbe dia mo di la min na jam wo mario bebe loto kum ko suti ala le ko mi nga régler wala ñaman ni ci préfet besi tan ka jata ñoo kam comité d'organisation be tout maintenant la ça commencer la ñami ñing ko kadri nga commencer sawo sanka ke ñami wala mun ka dayele alquran wala Cheikh Abbas Seydi Sall ning wato minna ay ngania sito ke doron ay kankularo di famio mo be le to ko ngania sito ke kade ni nangamo da angania sitatale mole alquran mo da ani surati yas nangamo min karanta oto asakatale min bayi tan la ka fo mo be bar janni bitam ba duaro ni karanda jam folo ni almam baye dua ca yebandi bediam alhamdulillah almamu na la molle bina kanante almam bala bina dun anante alkalbala ay dun tam bejiya ning apota alkalbala diamola wala mum bediamo di la porte parole la famille de porte parole la ay koñi ay a Kenya be bo mole nyoto dun tam dure ñi wo bataje a sodotande e bi ñinan nga ñi lum na kerkere nga aduno be ñomu jomu nga dum même budo kono wala mum ka fa na paré le maire de la commune de Oudoukar Abidjan Chérif Cissé wala mum paré tin be banké di la wo fanala ñew bataje alpha mado bi jammi yalon ka alhamdulillah machallah le maire de la commune de Karantaba Abidjan bi banké tala ñew bataje sous préfet de banké clôturé la modeta Fidro Sall donc le maire de la l'imam la représentant et Douaran Karam Moli bismillah bismillah salatu ala nabi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعزيل عند تلاوته أو غسل أو جاك لسان أو وقوف بخير وقف أو إدغام بخير مدخم أو إظهار بخير بيان فاقتله منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضلا من قرأه موديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تكتب لنا بالسر والسكاوة والدلالة والتقيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم القفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال ومنكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأتق ركابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان
وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزراء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة وأسنا به من الزيغ والأهواء وقيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم أختم بالسعادة آزارنا وحقق بالزيادة آمالنا واكرم بالآفية قدورنا وأسارنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على جنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع خوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alpha Bal Beto Yala Imam Bani Kunda min bébé Saten Kono Beto Yala Salkunda le calife général Minketa Elaz Arfan Batijane Sidi Tiani Cheikh Abbas Ani Salkunda Alpha Luto Weta Mamarionuto Wol Beto Yala Konga Luntawni Gia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Serunga Kenu Wanyamale Ninem Fana Ngatento Se intervention tumala minna e kendema be bi la mbalu kontonna lun tawni min ni bonnon dinkira jawonto ngalon ne bijanne ngamin to fo me to fo bari ngalu konton alfalu toyala min ni bonnon jine bisawo balanta kunda weyta gambi nsafo dans la sous-région ngal be konton wokola Cheikh Abbas na konton baje nga tentu nga jeyi ala alpha min bikita bati janti ngalo na tiyan barbitu alhamdulillah le comité d'organisation fanangi konto parce que kafo fele ani nyata baki kafo min bijan a felo ni nyata lun tawn fanade dam ko nyamay man na tunu sugu nyini dinata min nyini wal mu alati inshallah duwan min bikela jan alma ade jabi Cheikh Aliou Souane nga konto baki monsieur le maire l'ensemble des collectivités territoriales monsieur le maire de Karantaba anel mini passé ndi jang kangani ele pour kamabe ame empêchement abu kamabe bar binyan afele soto salkunda doa jabi dal katu sera wala hidolta nyina fele sirinja monsieur le préfet mimbe maralin dans le cercle de Karantaba nga kontom bake la presse internationale et nationale na be kontom teñina do la les forces de l'ordre et de sécurité na le kontom parce que ni aje kafoni ni nyata mo qualité be la ka benje bar wo nyaaw nya nimbe kantare ñola don nga folo mi nyami nyama bismillahir rahmanir rahim ni alendema inshallah ban alhamdulillahi rabbil alamin teñina non l'ensemble des tariqa wala le moment Tidjane le Bidjane Mourito le responsable Bidjane le calife général mba konton na baake et l'ensemble des tariqa Khadria Layen ngal be konton le système éducatif ngal konton baake dara moderne dara tomal ngi be konton. Merci beaucoup à la barka la merkendo la rahma salli ala sayyidina Muhammad ka lutamba konto mi yalon ko fana sa wasa kama ben fele akabona birnan Dakar l'imam de Niarkali o fana ma berim fejan donc ça mbediamo continuer là mbadi là le porte-parole de la famille de Salikunda wala bina adina ayitandila Salikunda uminati ngamulkin na munala animbo munala jang aba itanda ni ngamuna ke janni be futala bima aba be itandila molla ba salun sedi simpandi brage بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le sous-préfet de Karantaba, Monsieur le sous-préfet de Simbandi Brassou, Monsieur le président du conseil départemental de Goudomp, Monsieur le maire de la commune de Karantaba et ses collègues maires, Monsieur le chef de village de Diaré, Arfan Al-Kali Touré, Monsieur l'imam ratib de Diaré, El Haj Khalifa Dramé, Monsieur le Khalif général de la famille Seydi Sall de Pakaw Diaré, Cheikh Ahmed Tidiane Seydi, Monsieur le représentant de Mourid, Cheikh Mohamed Mbake, Monsieur Cheikh Aliou Souane, chef religieux, au parrain de cette journée, Monsieur Chérif Sissé, maire de la commune de Oudoukar, Monsieur le représentant des partis politiques, honorables représentants des associations islamiques locales et régionales, chers talibés, honorables invités. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah, l'omniscient, l'omnipotent, rien ne lui ressemble et c'est lui l'entendant et le voyant et le savant. Je loue, gloire et pureté à lui de ce qui nous a comblés de bienfaits, de faveurs. Et clôture ces bienfaits en nous envoyant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le modèle achevé de perfection. Allah dit en vérité, vous avez à travers le modèle, pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et si les musulmans ne reprennent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle intégral, la communauté musulmane n'aura ni trait d'union, ni force, ni guidance, quel que soit son nombre. Elle qui est la meilleure communauté, car elle recommande le bien et interdit le mal. Ceci fait partie des obligations de l'islam. Que Dieu accorde davantage d'élévation et d'honneur à notre messager qui a dit dans le sens vérité, les savants sont les dignes fils des prophètes. Al-Ulama Warsat al-Anbiya'i. Ainsi qu'à son honorable famille et ses compagnons, juste et nous, ceux qui suivent leur pas dans le bien et jusqu'au jour dernier. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous et vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie officielle de la 48e édition de la Ziara générale de la famille Seydi Sall de Pakaw Diaré. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Ziara générale dédiée aux regrettés de la Oumma islamique, Cheikh Sanoussi Seydi Sall, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'aux morts musulmans. De Diaré en passant par Toubacouta, Oudoukar, Djibbe Khalifa, Sitaba, Kerefou Diaré, Simbandi Brassou, Ziguinchor, Diatakunda, Sédhiou, Diagnon, Goudomp, Tiridji Touba, dans la sous-région en Guinée-Bissau, précisément à Kaboubiguine, la famille Seydi Sall a participé à l'éducation, aux préceptes islamiques et de nombreux talibés. Chers talibés, honorables invités, l'éducation islamique est très importante et il faut lui accorder beaucoup de soins. Elle doit être empreinte d'amour, adaptée à l'enfant et équilibrée pour qu'il se développe harmonieusement. Dans une société en perte de valeur, nous les rappelons que comme Luqman a dit à son fils, la sourate 31 du Saint-Coran, intitulée Luqman, contient les indications pour l'éducation d'un enfant. Commence par insister après son fils pour qu'il ne donne pas d'associé à Dieu et qu'il lui rende donc un culte pur. Luqman dit à ses enfants, l'exhortant, mon cher fils, ne donne pas d'ego à Dieu, le polythéisme est la pire inquiète qui soit. Coran, Sourate 31. Sois reconnaissant, le fils, il prescrit aussi bien envers moi qu'envers les parents. La Sourate 31, Luqman, verset 14. Dieu recommande d'obéir aux parents tant qu'ils respectent le chemin qui mène vers Dieu. Mais si les parents te contraignent à m'associer et de donner et dont tu n'as nulle connaissance, alors ne leur obéis pas. Luqman fait une remarque importante après son enfant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus informé de ce que font ces sujets. Ceci est donc un rappel que l'enfant doit donc apprendre à se comporter
de manière irréprochable, non pas par crainte de ses parents, mais par peur que Dieu qui voit tout le punisse. Verset 16. La remarque fait que l'éducation doit être ancrée dans l'esprit de l'enfant avant l'âge de 7 ans. Poursuivre l'éducation en disant à son enfant d'accomplir la prière. Oh mon enfant, accomplir la salade. Conseille à son fils de prier régulièrement et au bon moment. Tous les parents devraient apprendre à leurs enfants le comment et le pourquoi de la prière ainsi que son importance. La prière est notre façon de nous connecter et de maintenir une connexion avec Allah. Chers talibés, honorables invités, cette 48e édition est également une tribune pour adresser nos encouragements et prières à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bamba Cissé, ainsi qu'à son gouvernement. Je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant formuler des doléances à l'endroit des autorités étatiques des bonnes volontés. Ces doléances sont articulées autour de 3 axes. Pour la famille, organisation d'un CRT pour une bonne organisation de la Ziara. La construction d'une maison des hôtes. Pour le village, assurer l'approvisionnement continu en eau potable des populations, l'extension du réseau électrique dans les villages, passer de case à poste de santé bien équipé et avec un personnel qualifié, désenclavement total du village. L'éducation, moderniser les daras, approvisionner ces talibés en denrées de première nécessité, créer un centre de formation au métier pour les talibés et l'obtention des bourses. Je souhaite terminer mon allocution sans réitérer mes remerciements distingués à l'endroit de toutes les délégations qui sont venues prendre part à cette rencontre. Ainsi, j'implore le Seigneur le Tout-Puissant qu'il fasse régner la paix et la sécurité dans notre pays, dans les autres pays musulmans et dans le monde entier. Donc aujourd'hui, notre thème est articulé autour de l'éducation et de l'enfance. Merci beaucoup. Ya totalisé ya be fay nyoka atara kanya ha ta 33 000 kunya wiltan sabaning saba ha kunya wiltan sabaning saba wala karanta surati yasin kabrin ngaje sito tira wayna fiki fo bi luna ñina karanta ngayna adio ngayna duaron karanja donc min ka fay nyoka wala résultat dina sainde kata continue ndam be banque di la munna dro e comme ya felenti su ko le tam mutalale mbe na pare una bulandila dundila na wokono ka alpha balu tekto kote ke be ya dum ko serum mbe ngay place o min di Cheikh Mohamed Sherif Cissé la alpha bala di jam pakaw kono Sénégal kono mi ya lon ko nga kerkere na di wala na serum ñina fana ala na ta ka ma berin feta mi kata Cheikh Alim Souadati ay duwa mi ke serum wala jabi ta ñina fana adija ko mi nga foni ñami yarfa Allah bada kuma foka badin darjatan Alim Souadati ñol be wo mollel kono ala de itoli ci kanka ada filma deri barsa be dia modila na porto be na pare na monsieur le parrain s'il vous plaît monsieur le parrain Altinana alfanale kalmadanta itandi molla. Alors monsieur le parrain ay do ko di ala do bulalla parce que be tembo min do sis di mo bala kam bukata no dikira. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le maire Sirif Cissé ako abe alkalba kontonna mi yalon ko atba marlin sate ñin ako ni jare alkal konton dron aka monta bitilo ye pakaw alkalul bele konton
akona bodo do abe sate la alma ba ko donna mi yaron ko dino batte bulo kono sate kono jam akoni o kon don rakam de pakaw alma mo bele kon ton akoni o bodo da bala ko le ko kon donna mi yaron ko le maire de la commune de Karantaba abe kon donna baga baga abe numba ako dino kamade jakata e sewti ali kontano tumo minna ni famille kendo mi yaron ko be dino da mala ko nan e bi numu da ya kereke ka bu nyandi ka dia ako kata sewti bak o kamala diamo matar soni ala ko sisdi mo bala bara sal konton al tendo kay ta dalla ko ali ku nyamin diala aya jene ako abalda na sidwaye kadu ngani ko le babul mi yaron ko amaka ko ngani ko babul ala komino da marato bara babul pakaw bereka association douala fo ngani ko mi yaron ko bal pala si ma ko no wasi timma katu ni wol timma da rek mando ba pakaw bi ba fanjala wo ngani ko ko wo kamala kay alfa be konton ay kalifa général konton anin sati alfa ne betu anin mi o mere mbiyanon ko amu dina kunti o nyaadon kolti abe be tetla be no barala ba fara assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh afan be ben abe ma beri jane ko mi nga fanya ma tele maire de la commune de Wudukati alhamdulillah janna be futala jam aya tara kunu sudo aya la délégation dina famio ka min ni la tibaro fata min ni aswandi modu ko kay duno ti kata dia inin min futala jam ha wode alhamdulillah rabbil alamin famio mod sewa al alfan sewo patani ko futala jam to forma mira nun ko majilla du woma won nata nana wala je wodu ma saybe diamo kontinen ndambadi la alfa badola mi yalon ko sawosan akamin ti jam ala yalon anen telephone a fon ne mam futa jam bila alfa ya kon do kota ba ala mod kanale sawosan wala le maire de la commune de Karantabati parce que mbala commune de kon bimbe tembo min to à tel temps mon beti c'est le premier magistrat de la ville de Karantaba monsieur le maire Fossa Bandioun Souane afin le numéro dia bismillah vous avez le micro Fana jamay sari barakodu lumina sayibon wada kila kodo lumina bula da jam fana kilo de foko etaraji dal man mira sem famira ala wakila endana male wala jabu julu ko tin madino jamoni hadel mazat markan dalal cedi muhammad nana nabiya mo bil kebe bil mo ni nan pour selo kebe so tan ni ala kabar Bakoy mi katana Karantaba commune oye baka doa ining Senegal bay adum nga lonne nalia doa muta inshallah la ba kere que population de Diareng ke tentu ke jay mais da ko nak Diareng mu tol exemple balt alhamdulillah Allah organisation comité d'organisation alka kenya exemple balt xana man ke sal c'est bu nangol la ziaré ak rek damot ak no few ñu saté mo le mi mu dare alhamdulillah ka ci ñame a organisation vraiment satisfaction totale ni par exemple on dit là à chaque fois nga xam que Diareng dit comme exemple il peut lire le poste de santé l'eau, il peut lire le cabaret l'eau, etc. Par exemple, tu le dit, nani komino sate belka ala nyal tin jare gol li ñom da ñami surtout développement wala karo donc wala tinda do bien mon sa mi ko ko ke rek ndake jare ko da male meri la tan da ka be ke jare wonte lata jare alhamdulillah ali doléance on mil fote ka fale ko alhamdulillah be jabi tan sa ko wala ñam kadu ñamere amang tindi sabasi wala nani réunion ke da janne mi kata poste de santé le côte akeda mbulu seo bati katu aliano ne do ko commencer de nunne poste de santé mi ñantalo la jang presque 200 millions wala ba dun nani poste de santé ku do mi binalo la jang ado ko commencer de numba aliano ñami entreprise o avance le diala nu ani wala tata wa alhamdulillah
entreprise dol na do bi wala tombo wol bina wo do ko commencer la alfal na da jang nyamira amang lo si pour ko kacha ke pour ka mol hakilo te ko di ko poste de santé de Diaré wo ba lola inshallah ni dogo ba commencer ni karnala yo ko dara jiko alime fo o fana alhamdulillah aliya no ni silo mimba itamin jara actuellement min kata sanien ning tanaf kata fo fari Insyaallah taala dari goro di Rasulullah al-Adamani borom tay fa du bayila Cheikh Macky dan Khalido sama ma Cheikh de Diaré imam Rakim de Diaré le khalife général de la famille Seydi Sall, le représentant du khalife général des Mourides, le parrain de cette édition, le maire de Dakar, ainsi que l'ensemble des invités qui sont ici présents. De remercier aussi, de féliciter préfet ko abe molbe kontonna ba alfal be kontonna abe komino alfal be kontonna momoro ndi ne akara bi jabo famio kontonna ni famio alfal mu be abe be templa be jayila. Donc balaa ñuy commencer da ngeen ñuy permettre ñu remercier le khalife général des Mourides si rôle bu mu def bi pour la libération du médecin militaire qui a été retenu par le MFDC pendant 8 mois. Ako dani ba falambe tambila be khalife représentant du khalife général des Mourides mi bi yam ba konton na parce que il a loni la tesi ko kamala a tara de sojaro do muta dinkira do to il a loni la tesi ko kamala fo ala ke wo libereta donc il va tenter les deux temples les be jaylo. Donc c'est tout président de la République. Président ko kamala be mo be konton na du premier ministre Premier ministre Ousmane Sonko, du gouverneur de la région, le gouverneur de la région de Sédhiou, du préfet Lansé Cissé, préfet sous-préfet Lansé Cissé Tola. Nous les remercier yéen ñëpp ci seen taxawaay. Abe molbe tentu la be molbe jayla na lod la. Di ñaan nag ngeen ñaanal aussi. Akabe ndani la nga duake. Son excellence président de la République. Faut monsieur le président de la République. Ak le premier ministre. Ani premier ministre. Pour yéen bu oyof ci ñoom. Fo atalla man so si tebe kambe sabati tebe. Mbëbët yi mën egg ci jàmm. Inshallah banko ñe kayro so toje. Di ñaan aussi par rapport à la population bi fi nekk bi. Abe dando ke la fana population mi aron ka bija. Ñu continuer di cultiver jàmm. Mo le fero be ke kanyo muta kayro kon. Di mayete jàmm. Kanyo so kayro la. Di dox jàmm. Katama Cairo fana la Katama Cairo Taman. Et de remercier, de féliciter le comité d'organisation. Le comité d'organisation a détenu la bien remercier la base. Nga do ko bi tigan do kunyi maba. Et de remercier, de féliciter les forces de défense et de sécurité. Abe na samba bati ul fana la tentu la baki ko ni ke la sécurité ti. Notamment la gendarmerie. Commandant de la gendarmerie Bidjan. Ak détachement ASP bu ñëw jàppale. Ani ASP ni ñalon koy Bidjan kanam ma ko yi do kunyi ma. Donc seen liggéey bi rafet na taxawaay bi baax na. Il a do ko ñi ñaata lool la ñi ñaata paake. Bu ñu jógee ci loolu aussi ñu leen di ñaan chauffeur yi. Ako ñi mboto oto fana abe chauffeur fana dani la. Bu ñuy ñibbi ni ñu daw ak dal. Ni sew wato sita du kare fero be te bor doucement. De sorte que képp ku ñëwoon di wut ñaan yàlla maytul mu bëgg mu ñibbi ci dal aussi. Parce que ngayina dal ngina ngane andi momoro ndi nana ta ja altala ma so sa de ni mamur ndaya. Borom Jakarta yi aussi ñu def attention par rapport ak circulation bi. Ani na Jakarta borom dal France hakilo to circulation ni kon. De sorte que jàmm bu commencé bi ni bu mën a eggale da ngeen eggale ci ni ci jàmm. Wo kono ko mi nga kam ni commencé ñami Cairo kono fo altala ma so sa ban Cairo kon. Par rapport aux doléances. Na doléance bi ñala dal ko mo min fo jam. Dinañ ko transmettre à qui de droit. Ako na dia da ale ya ba futande le mi anu ka nyata futalam. Donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam. Abe mo be konton na to na konton na be mo be te na be mo be jayina. Fen ma bete jambe be jeyla fo jino tola ade sate tola ade sate ka fal tola
alhamdulillah rabbil alamin ñen dino dino na dem do ko manata ñoma ko la kama sambete dino la ni mol ma ñomuta ko ko be dino ko ni ñoo sabol ko ta dino ko ni on tan dino fon fen be dino ko ni ñoo sabol trom dino farato mari be ko do non alman be ta kala man kila ko mo sabol dino na ta kam do kam e seru ma fi jan saybol ye minke ñoy tembo minna jibril na da baye tan dola muhammad la ka baye mission asita de anata anaka chata e molbe benda ko an kana mo kana atari ma te fonta de ko mol kan ka fe ko muhammad ni jibril ka table ko be bale bina asiri ni mo yanjat muhammad ta to ko wala ay abubakar gin ga abubakar kan telenga ntelli data bay kili tenni tata khari hira kono kana ante damman si haji wala aywa omar gin ka omar ka telenga mo ko to ma sabe kili ma fan telenga ko telenga e bayindi ndel fana nam si me akon wilindi pour kana wala non ko jamay tata osman ka telenga telenga idim flota ndel man haji tata tata liu ka ko ndel ma ni kilima afo ka ko kala ya ko manyo bole e manyo saba akola honor ti misme ya ko mo ñan ko ci kan ñu ak ko ndala parce que nim do mu ba kala ya baye ñu dund bare hadi kiliya ka fonda ni kila do ya kala fondo ya ci mo le taja wala mo na fati wala mo na ko ka assalamu alaykum wala jamay dari alaihi wasallam abe Khalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Abara kondondiro si bilama abe wala kondondiro ki kala abala la Khalif Seydi Sall la konjola abe duara ko altara mo so sa menye jam abe kondondiro ki kala abala la Serigne Abbas konjola ali mol miliyalo kan fa mi debe kam be ndinjam abe kalifol be kontona dina kalifol be kontona ani almam ba jami ba almama ba kontona ba abe kontondiro ci kala bala la na alkal ba konjela ani autorité be bi jam ani mimi kata maire de Tarantaba ani la sous-préfet ba mi Benori Dia abe Cheikh Mohamed Mountakha la kontondiro sindilema ye fero ke o kontondiro fatandi je président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ani premier ministre bi kata Ousmane Sonko ani gouvernement mu nebe tout sen Mohamed Mountakha ko ako ñim fami sen kunda mi jete ako nalo nya dino to nalo nya banko kam dunia be ajere min ziare mi ya lon ko sawo sankake nkake akafuta ay nimu banko la kayro ta ko be ka firi wala ka to dino de wala mu banko sembo wala ka tinam wala ka kayro soto wala tinam wala ke la nyaso ko keno bari ni mi ka tal bonti wala wal mu mo fengaru nek mo la furu nek ibe ya baro le bulu ni min foye iko wala ke ni koy min bula iko wala bula préfet banque min fo Serigne Mountakha la goto
ako wala muslimun takala ngandi o fanati ka be nyim banko la Cairo mo nyan ko jelela e suta nya jaram la ka to nyim banko ni ando ko kenu nte Cairo so ro la fona fona ko be de telam bulle Cairo be dinkira ko be ko ko Cairo te daw dara li to kuno la won fo ankara mo so Cairo ala so ken ka dum na lon ko ka sama jande Cairo bi ja ale ni fisia mi alon ka Cairo bi sabatin banko kare ani hewlo ni na kange woni ako wo ko e mol se wo baka e mol woni ha ka baka président de la république de ay don men dia ngania e banko de économie wala inshallah aba tesi la wala ko kala la hadiyo simun ta ko ako dinni molu ako isi fero be ke e kulu isi fero be ke bal ko mbatu ye alfal soko ikana hawja ka dunia man ke koronto suuti ibe tilinale yete e moment ka to harge wole alal ko wodi ako bari aka sababu molale ay kay bari kana koronto ako wala mu e ko mode ya maroti aka dwa ziare nyina mbey lo nyaade na ko fa altara man sosi wo sabatin organisation yi ni jete a ben ke la ben de ila pate abe si avas kam travate do baka baje a wanda ha ko ni wanda ma fo ma de ta jandura ma de ta simun ta hale ako bardu yalo a na ka ko tuba a ka ka fani khalifo fenke a wodu mo ka fabio moda ajo afrolle ako abe ka furin si bala fabio molle wala tin wodo min na timi yalon ka na ta jam ako e fo ko ni to jam ni frate ba fa ni lamal ibe duwa la ibe duwa ni ganila ibe ndani la fana fo nga mew men di ngania nyim banko ya ni Cairo banko la Cairo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amana rasulu bima ursila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب بنا وقونا وكن لنا وهب لنا وثبت مع ربنا وصليا على النبي وسلم وبارك على كل مسلم وكريم صلى الله عليه وسلم Amin alhamdulillah. Aywa attendez, al silo bula